Yo, what's up mga guys? Tara samahan nyo akong subukan ang balot. Ito po siya, Mr. Squirrel. So, this is not a sponsor product, pero baka naman, Mr. Squirrel balot. Try natin kung masarap ba. Anyway guys, this is a spicy balot. So, di nyo na kailangan ng manghang na suka. Ito naman, parang siyang organic egg. Sabi nila, pagkakain ka ng balot, tutok mo sa ilaw para malaman mo kung nasan yung sisiw at yung matigas. Ay! Ah! Uwishi! Legit guys, spicy. Spicy na yung sabaw niya. Tignan nyo man, walang sisiw. Sisiw? Wish this ne. Yummy, yummy. Sarap guys. Legit. Try nyo, try nyo. Yellow basket. Type nyo lang, Mr. Squirrel, or click the link in the comment section. Okay? Okay? Bye! God bless. God bless.